Okay. So, same characteristic equation. R squared minus 1 is equal to 0. So, natay R is equal to positive 1 o negative 1. Tama? Okay. So, natay general solution. Y is equal to A raised to x plus B raised to negative x. Okay, then iset na to ni siya as y1, e raised to x, y2, e raised to negative x. Derive e raised to x, derive negative e raised to negative x. Kaya, and then getting the Wronskian. Okay. Anak, EX, dire, EX, dire, E raised to negative X, dire, negative E raised to negative X. Okay, and then multiply. Cross multiply. Cross multiply niya, no? Negative. Di negative E raised to negative 2. Ay, ayaw tama. I-add ang exponent. So, positive 1, negative 1, 0. E raised to 0, 1. So, negative 1. Kanya, times ka na? So, minus. Kanya, times ka na? 1. Na, natay Wronskian. Negative 2. Minus leto. Kani, minus, na. Minus 1. Oh, man, tama. Ganun. Hindi tama. Dapat na positive ang isa. Kani, times kani. Negative 1. Minus, negative 1. 1. Minus, kani times 1. Ay, tama man. Kaya negative man ang formula. Tama na yun. Minus kita ha, minus kita. Stupid! Okay na. Okay, so katata. Wala yung zero Wronskian sa nagapon. Imposible. Imagine. Okay daw, kaya pangatana na dire. Naaba daw zero Wronskian. Tanawa, imagine ako mag-zero na. Undetermined. Wala yung zero. Wala yung zero. Wala yung zero. Okay. Isang sa reason, anong wala yung zero Wronskian? It is because your solution are linearly independent. Muna nga, ang imuha yung Wronskian, dili na siya ma-zero. Zero at first. Kaya dili na sila pariha. Ma-zero na lang pag pariha na. Or, dili always na pariha. Pero kung ma-factor siya sa isa, anak, ma-zero ang Wronskian. Okay? So, never dire. Okay, again. Y3. Okay, negative Y1. EX. Okay, and then Y2. Ay, negative. And then F of X. Answer. Negative. X squared. Lahat F of X. Square, lens can. Okay, negative 2. And then plus Y2. Negative. Pero nagwasa. And then Y1. Negative 2. Ha? Pero nagwasa negative 2. And then F of X. Ay. Negative. Wait, sa. Di ba dapat Y1, sir? Ay, tama. Y1. Okay? Sa taas. Ang problema na ito dali karon ang pag-integrate. Pwede naman ang one ang answer. Hindi malakay. Sige. Ano sir? Okay. Negative 2. Positive. Malik ko. Ganun. Okay na lang. Okay. Saan ganyan yung pag-integrate?
Saan kanina pag-integrate? Integration by parts. Diba nga, integration by parts na siya, kay tungod, naka-product siya. So, sa integral, integration by parts to, counterpart ni product. Okay, so, integration by parts. Pilar gede diri oh. Evaporation by parts na to. Sige. Ang saan nito pag integration by parts? Remember ba? Okay. Kinsa ang atong ilet ug U, kinsa atong ilet ug P. Okay. Sige, ane. Familiar mo with DI? Si DI is kuha na siya, technique na ginagamit using integration by parts. Kasi nagdaan na mong DI. Okay. Sige, kanilang sa para mas dali. Ano si DI? DI stands for derivative integral. Ay, ito tabular. Familiar, ani? Tabular. Okay, si D dapat kaso zero. So, ani atong gamiton na si D. Okay, kami? Answer, 4x minus 1. Tapos 4. 0. Okay, this is E raised to negative x. Tapos, negative E raised to negative x. Positive negative x. Balik okay. na. And then, saan dito? Ano, diba? Ano na DI? DI na siya. Tabular mo DI, decomposition na siya. Okay, so, ang atong solution or integral ani would be natay e raised to x over 2 and then there is a sulod kani times ka na. Okay, ani na lang. Common man si e raised to x ay negative x, di ba? Igawas na. Okay, common siya, di ba? Atuan na lang igawas, okay ra? Igawas lang nako. Common man siya. Okay, ang mabilin na lang. Mabilin, negative. Negative. Positive 1 o negative 1. Ano na lang. Okay, common man na siya. Oh. So ako ang gi-factor out, gipagawas. Ang mabilin diri sa sulod, Negative. kani times ka na, negative 1. So negative na. Negative 2x. Plus x. Plus 3. Plus 3. And then kani, carry na niya ang side. So negative 4x times positive 1. So negative 4x. Negative times negative. Positive 1 times positive 1. Plus 1. Okay. 4, positive 4, negative 4. Okay, so kana, cancel. Okay, so natay 1/2. Mabilin dire. Negative 2x squared. Minus 3x. Minus 3x. Plus 4. Ay, dili. Wala na sir. Minus 4 pita. Tama daw. 0. Oh, nara. Sige. Ano okay, kani. Bisa kali kan? Hindi. Okay, kani. Basag yan pa tayo. Ugwa. If ano dyan lang. Sige, D. I. Same lang na. Yes, sir. Ang makasab lang. Mana, negative 4x minus 1. Kani, positive 4. Kani, Same with it sa kani, e raised to x. E
so integral would be natay negative e raised to x over 2. Okay, and then igawas na nga to si e raised to x. Negative x. Okay, kinsay mabilin dire karon? X squared. Kani times 1. X squared. Tapos Negative 4x plus 1. Post ko din si YouTube ay. Ito po ko ano. Tas plus 4. Ito no. Ito na Prodi na kumakalas-kalas sa drive mo. Natay negative cancel na. Ganito. Ikaw dyan ka na. Ba't yung mukha na? Kaya monetization. X squared. Ito rin ako sa YouTube ba? Huwag natin kulas itong isa bitaw. 2x squared. 5x. Minus 5x. Minus 5x. Tingala si Sir, magi-content to. Gian, magi-pangalan. 4. Plus 2. plus 2 daw. We're done. Okay. So, i-factor out na itong 1/2. So, natay negative 2x squared minus 3x. Minus Ipagawas na kong 1/2. So, minus 2x squared. plus 5x minus Tapos, plus 5x. minus 2. Box na sir. Ano? Yun, walang negative 1 ha? Box sir. Kuan gigawas ni sir. Ang gawa ka 1/2. Kaya common ang 1/2 sa gawa. Gawas na niya para tapos giisag kuan. So, Kung ano, hindi natay naman siya negative. Ano positive man? Kay positive lang. Sa pikas tapos bali gi-multiply na yung sir o negative negative dito sa 2, negative positive. 2x. Okay. Negative 4x squared. Plus 2 sir. 3 of Positive 2x. plus 2x minus 2. Okay, then distribute 1/2. 2 lang sir. Negative 2x. Negative 2 plus x squared minus x plus x minus 1. Nanawa daw, pariha ba sa nakuha na to sa kuhan? Ito, Negative 2x squared. Okay na sir. ang particular. Pariha. Yes sir. Siguro ba? So, masayon si Kani una undetermined sir. coefficients na. Masayon si undetermined coefficients. Kasi pagyagyan para lang makuha ng particular solution Ay, na. ano ba mamaki? Okay, so the complete solution will be y is equal to Uy, Dan, ano ba yan, Dan? Oh, yun dun. Ikaw yun. A raised to x plus Hirap mo na iko. minus 2x squared plus x minus 1. So, mo lang yun din na maapan dira. Ang intrawan yun mag-integrate. Ano naman integration? Ano man siya. Bigo na nila. Pasa mo na yun dun. Minum na yung anak.